क्यों इस लंगड़े से शादी कर रही हो? फलक ने अमल से कहा तो वो खामोश रही। हमेशा सही मेरा झूठा खाने की आदत है तुम्हें। अब देखो मेरा छोड़े हुए मंगेतर से शादी कर रही हो। उसका लहजा हकारत लिए हुए अमल का दिल सूखे पत्ते की तरह लरसा रहा था। 3 साल पहले फलक ने शाहवेज से पसंद की मंगनी की थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में वो टांग से माजूर हो गया था, तो उसने मंगनी खत्म कर दी। अमल यतीम थी, उसकी मामूजात सबने मिलकर उसकी शादी शाहवेज से कर दी थी। सुहाग रात में शाहवेज ने अमल दोनों बाजू में दबोच दिया। मुझ जैसे मगरूर से तुम्हें कोई खुशी? इतना बड़ा हादसा हो गया, अभी भी आप चाहती हैं कि मैं शाहवेज से शादी कर लूँ? सारी जिंदगी उसकी ऐसी ही किसी नर्स की तरह खिदमत करूं? फलक माँ पर चिल्ला रही थी। फिरोज बेगम ने उसे घूर कर देखा। अच्छा, 3 साल पहले तो तुम ही जिद करके उससे मंगनी की थी और अपनी पसंद की कोई बात नहीं बेटा। हादसात तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। अगर आज उस पर बुरा वक्त है तो तुम्हें भी उसका साथ देना चाहिए। वाह अम्मी, क्या बात कही आपने। और आपने खुद सोचे अगर ये हादसा मेरे साथ हो जाता तो फिर क्या? मुझ जैसे ही लंगड़ी बहू वो कबूल करती है अपने लाडले बेटे के लिए? कभी भी नहीं। तो फिर मैं कैसे शाहवेज को अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बना सकती हूँ? इस लंगड़े के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं कुंवारी ही मर जाऊँ। उसे बड़े ही संगीन अल्फाज का इस्तेमाल किया था। फ़िरोज़ा बेगम ने उसके अल्फाज पर दहल कर रह गई थी। लेकिन बेटा, तुम्हारी पप्पो आ रही हैं शादी की तारीख लेने, क्योंकि इस वक्त शाहवेज को तुम्हारी ज़रूरत है। वो बहुत बड़े हादसे से गुजर रहा है। उसे किसी हमसफ़र की, ऐसे हमसफ़र साथी की ज़रूरत है जो उसकी ज़रूरतों का ख्याल रख सके और उसकी दिलजोई कर सके, ताकि उसका गम हल्का हो। फ़िरोज़ा बेगम उसे मुमकिन समझाने की कोशिश कर रही थी। माफ़ कीजिएगा अम्मी, उसे किसी बीवी की नहीं बल्कि एक नर्स की ज़रूरत है, और पप्पो को अपने बेटे के लिए एक नौकरानी की। मैं हरगिज़ उससे शादी नहीं करूँगी। मेरी तरफ से तो साफ इनकार है। वो शुरू से ही ज़िद्दी और फैसलों में अटल रही थी। फ़िरोज़ा बेगम ने सर थाम लिया था। यूनान के सामने इनकार करना बहुत मुश्किल। तभी अमल किचन से पानी लेकर आई थी। फ़िरोज़ा बेगम ने मुँह पानी पी लें, अब गुस्सा मत करें, वो अपने मखसूस लहजे में, धीमे लहजे में कह रही थी। जब फलक की तंज़िया नज़र अमर पर डाली और फिर फ़िरोज़ा बेगम से कहने लगी, वैसे अम्मी आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? अगर मैं शाहवेज से शादी नहीं करूँगी तो फिर कोई और लड़की उसे मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। नौकरानी और नर्स की सूरत में तो ये भी इस घर में एक और लड़की भी तो मौजूद है, तो आप इसकी शादी क्यों नहीं करवा देती? इसका इशारा अमल की तरफ था। फ़िरोज़ा बेगम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था और बाद अमल को देखा था। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? अब वो कुछ सोचने पर मजबूर हुई थी। ठीक कह रही है फलक, शाहवेज मजबूर हो गया है, न जाने आगे की ज़िंदगी उसकी कैसे गुजरेगी, और उसके साथ वो मेरी इकलौती बेटी। मैं ज़किया से बात करती हूँ, मादद कर लूँगी और अमल की शादी शाहवेज से करवा दूँगी। वैसे भी ये फर्मा बरदार खिदमत गुजार लड़की है, सारी ज़िंदगी चूँ भी नहीं करेगी और शाहवेज के साथ गुजारा भी कर लेगी। भले ही वो एक मजबूर इंसान है। अब उनका जहन ताने बाने बुन रहा था। फलक बालों में उंगलियां चलाते हुए मोबाइल चला रही थी, जबकि अमल की आंखों में आंसू थे। नकदरी की तो शुरू से ही उसकी ज़ात की होती रही थी, लेकिन आज उसे यूं अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो ये सब कभी सोच भी नहीं सकती थी। शाहवेज और फलक की मंगनी 3 साल रही थी और उसकी आंखों के सामने वो दोनों इश्क और मोहब्बत के नाम पर खूब साथ वक्त गुजार चुके थे। आए दिन होटलिंग करना, घूमना, फिर शॉपिंग करना। फलक के शाहवेज के साथ एक अच्छा वक्त गुजरता, ये सब अमल के सामने होता रहा, क्योंकि वो भी तो उसी घर में रहती थी। और आज जब फलक ने उससे शादी से इनकार कर दिया था, तो उसे एक ऐसी शख्स की बीवी बनने के लिए कह रहे थे जिसकी मोहब्बत वो नहीं बल्कि फलक थी। वो रोते हुए बर्तन धो रही थी और जानती थी कि इस घर में वही होता है जो फलक चाहती है। अगर उसने ये बात मामू और मुमानी ज़हन में बिठा दी तो ये होकर रहेगा। और तकदीर उसके फैसले पर हैरत ज़दा थी। किसने सोचा था कि शादी से महज 3 महीने पहले शाहवेज का इतना खतरनाक एक्सीडेंट होगा कि वो उम्र भर के लिए मजबूर हो जाएगा। यह हादसा इतना खतरनाक था कि इतना संगीन कि उसके जहन पर गहरा असर हुआ था, और डॉक्टर ने ये जाहिर किया था कि अगर इन्हें अकेला छोड़ा गया तो ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसीलिए शाहवेज की माँ ने ज़किया बेगम से बहुत परेशान थी और वो अगले 2 दिन पहले ही फ़िरोज़ के पास आई थी। फ़िरोज़ा के पास आई, तुम फलक का निकाह दे दो मुझे भाभी, मेरा बेटा खुद ही इस हादसे से निकल नहीं पा रहा, मानो तो हम पर क़यामत गुजर रही है। वो आंसू बहा रही थी। फ़िरोज़ा बेगम परेशान होगी, बेटी से पूछे बगैर वो फैसला नहीं कर सकती थी, इसलिए बात बनाते हुए कहने लगी, हाँ ज़किया, बस फलक के पेपर हो रहे हैं, जैसे ही पेपर ख़त्म हो गए तो मैं बात करती हूँ तुम्हारे भाई से। उन्होंने उन्हें टालने की कोशिश की थी। नहीं भाभी, 6-7 महीने तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। बस मैं चाहती हूँ कि 1-2 महीने के अंदर अंदर ही ये काम हो जाए, फलक और शाहवेज का निकाह हो जाए। तुम खुद देखो मेरा बेटा कितना संगीन हादसे से गुजरा है और इसे देख देख कर मैं रोज़ जिद्दी और मरती हूँ।
اور اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی، وہ رو رہی تھی اور اب پھر اسے فیروزہ خاموش تھی، لیکن جب انہوں نے فلک سے بات کی تو وہ بری طرح سے بپھر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے امید نہیں دلائی کہ وہ اب بھی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک ٹانگ اس کی مکمل ناکارہ ہو گئی تھی۔ امی میں نے سب باتیں سن لی ہیں پھوپھو اور پھوپھا جی کی، اب کہتی ہیں تو میں اسے شادی کر لوں گی۔ وہ بھی ایک معذور، ایک ایسے انسان سے جو اتنے بڑے نقص، اتنی بڑی کمی کا شکار ہو چکا ہے۔ ہرگز نہیں، وہ تو اپنے ناک پہ مٹی تک نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اور پھر کیسے ایک ایسے انسان کے ساتھ شادی کر لیتی جو زندگی بھر کے لیے ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا ہو۔ رات کو فیروزہ بیگم نے اپنے شوہر منور سے بات کی۔ فلک بالکل بھی نہیں مان رہی اور آپ کی بہن ہیں کہ ضد پر اڑی ہیں۔ وہ 1.5 مہینے کے اندر نکاح چاہتی ہیں۔ آپ بتائیں اب میں کیا کروں؟ منور نے سر پکڑ لیا تھا۔ میں اپنی بہن کو ناراض نہیں کر سکتا فیروزہ، یہ فلک کی غلط فہمی ہے، غلط بات ہے۔ کیا شاویز سے محبت نہیں کرتی؟ اس نے خود کہا تھا کہ وہ شاویز سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تب بھی تو ہم نے ان دونوں کی پورے خاندان کے ساتھ ان کی منگنی دھوم دھام سے کی تھی، اور اب وہ اس بات سے انکاری ہے۔ کیسے تربیت کی ہے تم نے اس کی اپنی بیٹی کی؟ منور سب باتیں سنا رہے تھے۔ کیا کروں پھر میں؟ اب وہ نہیں مان رہی تو میں اب آپ کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ اب تو شاویز کا نام بھی سننا پسند نہیں کر رہی، بلکہ الٹا مشورہ دے رہی ہے مجھے۔ کیا مشورہ؟ منور صاحب چونکے تھے۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ کی لاڈلی کہہ رہی تھی کہ میری جگہ عمل کو رخصت کر دے۔ ویسے بھی وہ ایک خدمت گزار تبو قسم کی لڑکی ہے، ہماری بات سے انکار نہیں کرے گی۔ آپ کی باجی بھی تو ہے۔ فیروزہ بیگم نے اپنے دل کی بات کہنے میں وقت نہیں لگایا تھا۔ وہ یہ سن کر منور صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ کیا تو تم ٹھیک رہی ہو؟ میں بات کرتا ہوں زکیہ سے، یہی حل ہے اس بات کا۔ اگر اسے فوری طور پر اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو فلک تو کسی اور صورت نہیں مانے گی، اور اس کی ضد کو اچھی طرح جانتا تھا، اور ان کی بات پر فیروزہ بیگم بھی دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی کہ چلو منور صاحب اتنی آسانی سے اس رشتے پر راضی ہو گئے ہیں۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ وہ کہا ایک معذور، ایک لنگڑے سے اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے اس نے منور صاحب کی بھاجی کا نام ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو منور بھائی؟ میں رخصتی لینے فلک کی نہیں بلکہ عمل کی آؤں گی۔ زکیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ دیکھو زکیہ، برا نہیں ماننا، لیکن تمہیں بھی تو پتہ ہے کہ فلک کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے جو کسی کی خدمت کر سکے یا کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک وقت گزار سکے۔ اب کم سے کم تمہارا بیٹا 6 مہینے تک بستر کا محتاج ہے، وہ کیسے سنبھالے گی؟ تمہیں خود پتہ ہے وہ اس کی لاؤبالی سی طبیعت کا، اور جب عمل تمہارے ساتھ ہے تو کیسے کسی سب کی خدمتیں کرتی ہیں۔ اس نے اس گھر میں فیروزہ کو سکون دے رکھا ہے، کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتی، اور اس کے کوئی نخرے نہیں ہیں۔ جب دیکھو وہ کام کرتی رہتی ہے، اور تمہیں تو یہی چاہیے نا، تمہیں تو بھی ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے اپنے بیٹے کے لیے جو اس کی خدمت بھی کرے۔ میرا تو مشورہ تمہیں یہی ہے کہ شاویز اور عمل کا جوڑ بالکل مناسب رہے گا۔ اگر تمہیں بات ٹھیک لگتی ہے تو بھلے ہی کل ہی آ جاؤ شادی کی تاریخ لینے کے لیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ زکیہ خاموش تھی اور بہت زیادہ مجبوری میں پھنس چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں ایک ایسے ہم سفر کی ضرورت ہے جو اس کی دلجوئی کر سکے، جو اس کا ساتھ دے سکے۔ ایسے وقت میں تو اس میں ڈپریشن سے نکل آئے گا اور واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹے میں معمول کی طرح زندگی گزارے گا۔ لیکن اس وقت اسے عمل کی نہیں بلکہ فلک کی محبت کی ضرورت تھی۔ لیکن بیٹے کی خاطر انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑا تھا۔ کیا سوچنا پھر منور بھائی؟ اس بارے میں میری طرف سے ہاں ہے۔ میں کل آ رہی ہوں شادی کی تاریخ لینے کے لیے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ فیروزہ بیگم بہت خوش ہو گئی تھی، جبکہ منور صاحب کے چہرے پر ایک دکھ کی کیفیت تھی۔ انہوں نے کچن میں کھڑکی سے 2 آنسوں سے چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں کسی اور کی نہیں بلکہ عمل کی تھی۔ وہ ساری باتیں سن کر شاید رو رہی تھی۔ کیا گزر رہی ہوگی اس کے دل پر، کیونکہ فلک اور شاویز کی تو منگنی 3 سال پہلے ہی اس شاہ ولا میں دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ منگنی تو فلک کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن شادی عمل کے ساتھ، یہ کیسی زیادتی تھی؟ تقدیر کے فیصلے بھی نرالے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر ہی پریشان تھی کہ کیسے اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ آ چکے ہیں، اور اس کے اپنے ہی اس کی زندگی کا فیصلہ کریں۔ میں نے کہا تھا نا مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، آپ کیوں مجھ پر زور دے رہی ہیں؟ جب سے شاویز کو پتہ چلا تھا کہ فلک نے شادی سے انکار کر دیا ہے تو اسے اپنا آپ کسی بوجھ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ایک نوجوان خوبصورت انسان کی زندگی ایک حادثے سے اتنی بدل جائے گی، وہ خود ہی اپنے پیروں پر نہ چل سکے تو کسی کا محتاج ہو کر رہ جائے۔ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، اور اس کنڈیشن میں اسے کسی کے ساتھ چاہیے تھا، شاید اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اس وقت شاویز خود سے ہی بے بس، تنہا، اکیلا محسوس کر رہا تھا، اور اس کا دل اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ اگر ماں کے آنسو اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کا
ख्याल ना होता तो शायद वो इंतहाई कदम भी उठा लेता। और जब उसे पता चला कि फलक ने उससे शादी से इनकार कर दिया, मामू ने अपनी भाजी अमल की शादी उससे करने का फैसला किया। सबसे वो शदीद गुस्से की कैफियत में था। ज़किया बेगम ने रोते हुए उसे देखा। तुम्हें अपना ख्याल नहीं, लेकिन अपनी माँ का ही कुछ सोच लो, ख्याल कर लो। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरा कलेजा फट जाता है। मेरा दिल ऐसा कमज़ोर हो गया है कि मानो अभी दम निकल जाएगा। खुदा के लिए मेरे बच्चे, मेरा और अपने बाप का ही ख्याल कर लो। तुम्हें किस बात की परेशानी मैं जानती हूँ। फलक की फितरत शुरू से ही, उसकी शैतानी फितरत और उसकी बुरी आदतों से मैं अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन तुम्हारी जिद पर ही मैंने ये रिश्ता, ये मंगनी तय की थी। हम सफ़र वो होता है जो अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दे। जो भटके हुए रास्ते में साथ छोड़कर भाग जाए वो हम सफ़र नहीं होता। और आज तुम पर बुरा वक्त है, कल अच्छा भी आएगा। लेकिन इस बुरे वक्त में तुम्हारी आंखें खोल दी हैं, इस बात की तो वो मुझे खुशी है कि अब मेरी बात मानो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए नसीब में लिख दिया है उसे कबूल कर लो। माँ की बात पर वो खामोश था और ये खामोशी ही उसकी रजामंदी थी। वो खामोश रहा था, क्या कर सकता था। अभी वो मजबूर था, क्योंकि हादसे की वजह से बहुत उसकी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। अमल कमरे में अंधेरा किए लेटी थी और उसकी ज़ात इतनी हकीर थी कि वो इतनी अर्जा कि मामू मोमानी ने उससे पूछना भी गवारा नहीं किया था कि वो उस शादी पर राज़ी है या नहीं, और बिना उसे पूछे ही शादी की तारीख दे दी थी। बस मोमानी ने उसे बताया था कि 20 दिन बाद तुम्हारा शवेज से निकाह है, और उसके लहजे में अकड़पान और रघुवत के शुक्र करोगे, इतना अमीर रिश्ता तुम्हें मिल रह गया है। वरना गांव में होती तो अपनी दादी के पास तो वहीं पर किसी जाहिल कमार के साथ तुम्हारा निकाह पढ़वा देती। उनके अंदाज में गरूर था। अमल के दतियाल वाले गांव से थे। जब से उसके माँ का इंतकाल हुआ था, उसकी दादी ने उसके मामू के पास भेज दिया था। शुरू में तो फिरोज़ा बेगम उससे खूब खार खाती थी जब वो गांव से आई थी। 15 साल की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लड़की काम करने में बहुत चुस्त है और खामोश रहती है तो वो खुश हो गई थी। फ्री में एक घर की नौकरानी मिल गई थी। अच्छा है, ये सोचकर वो खुश हो गई थी। फिर मामू ने उसके कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया था। वो पढ़ भी रही थी और साथ ही घर की सर जिम्मेदारी उठा रही थी। फलक के सारे काम, उसके कपड़े इस्त्री करना, कमरे की सफाई करना और उसकी किताबें तरतीब से रखना, मामू को नाश्ता बनाना, फिरोज़ा बेगम के सर की मालिश करना, कोई भी काम होता वो अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से अदा करती थी। जबकि उसके कपड़े फटने को हो जाते थे तो फिरोज़ा बेगम फलक के पुराने कपड़े उसे उठाकर ला देती थी। ये लो, इस लड़की को तो कदर ही नहीं अपने कपड़ों की, ये तो उसके कपड़े, तुम पहनो। वो बड़े महंगे कपड़े खरीदती थी। मामू की 2 फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन भांजी के लिए उनके दिल में कंजूसी थी। तभी 4 पैसे भी उसके लिए हाथ पर न रखते थे। हमेशा फलक की पुरानी चीज़ें उसके हिस्से में आती थी और उसी पर खुदा का शुक्र अदा करती थी। फलक मामू की इकलौती बेटी थी। तभी उसके 2 भाई लंदन में थे और जिसमें से एक वही पढ़ाई करता था, दूसरे के कारोबार संभाल रहा था। दूसरी तरफ मामू की 2 फैक्ट्रियाँ जो पाकिस्तान में, उन्हीं की वो खुद संभाल रहे थे। घर में पैसों की रेल पेल थी, खुशहाली थी। पहली बार उसने शवेज को उस घर में जब देखा था जब वो उसे देखकर हैरान रह गई थी। ऊंचा लंबा खूबसूरत कदोकामत, क्या इतने हसीन मर्द भी होते हैं, वो सोचने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन फलक उसे देखते ही भाग गई थी। और हाय शवेज, कब से इंतज़ार कर रही थी, बहुत देर से आए हो, क्या करूं? ऑफिस में अहम मीटिंग थी। लेकिन जैसे ही तुम्हारा मैसेज देखा फ़ौरन ही निकल आया। वो मुस्कुराते हुए से कह रहा था। फिरोज़ा बेगम भी उसके सामने बिछी जा रही थी। आहर को नंद का अकलौता बेटा था, करोड़ों की जायदाद का मालिक। वो खुश थी कि दोनों का झुकाव एक दूसरे की तरफ है। शवेज फलक से बहुत मोहब्बत करता था और उसकी ख्वाहिश पर भी दोनों खानदानों ने फैसला करके उन दोनों की मंगनी कर दी थी और बहुत बड़ी तकरीब में मंगनी कर दी थी। और उस दिन स्टेज पर बैठी फलक को देखकर तो अमल ने हसरत से सोचा था कि कितनी खुश नसीब है ये लड़की, जो चाहती है अमल हासिल कर लेती है। और वो मुसलसल फलक को देखे जा रही थी तो फिरोज़ा बेगम ने उसे देख लिया। क्या हसद की नज़रों से मेरी बेटी को देख रही हो? नज़र लगाओगी? उसकी खुशियों को बदनज़र लड़की, उन्होंने तीर अंदाज में कहा था। और करीब खड़ी औरत ने उसकी बात सुननी थी। वो शर्म से पानी हो गई थी और उसे फिर ऐसे गायब हुई कि दोबारा नजर ही ना आई। और आज कैसा वक्त था कि उस कमरे में लेटी हैरत ज़दा थी कि कल तक जो फलक का नसीब था वो आज उसका नसीब बन रहा था। लेकिन आज उसके वक़्त में और उस वक़्त में बहुत फ़र्क था। आज शवेज अपने बुरे हालात, अपने होने वाले हादसे से लड़ रहा था, जबकि फलक ने उससे शादी से इनकार कर दिया था। ज़किया बेगम इस बात पर खुश थी कि इस हादसे में उसकी जान बच गई। अगर उसके इकलौते और लाडले बेटे को कुछ हो जाता तो शायद वो गम से ही मर जाती।
اس کی زندگی بچ جانے پر یوں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، لیکن شاویز کا ذہن اس حادثے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی تو وہ ڈپریشن کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن ذکیہ بیگم اور اس کے شوہر نے اس کی شادی کا فیصلہ کر کے شاید بالکل ٹھیک کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ امل لال رنگ کے جوڑے میں دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ پارلر والی نے اسے تیار کر دیا تھا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ ذرا خود کو آئینے میں دیکھ لیں۔ ایک نظر پارلر والی کی بات پر بھی اس نے نظر اٹھا کر خود کو نہ دیکھا تھا۔ لڑکی ہو گیا تمہارا کم، چلو اب جاؤ، امی سے پیمنٹ لو اور چلتی بنو۔ فلک کے کہنے پر بیوٹیشن کو بہت غصہ ہے، لیکن وہ خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ فلک نے تنزیہ نگاہوں سے امل کو دیکھا تھا۔ بیچاری دیکھو کیسے اس لڑکے لنگڑے سے شادی کرنے پر مجبور ہے، کیوں کر رہی ہو؟ آخر تم اس سے شادی انکار بھی تو کر سکتی تھی۔ اس پر ترس کھا رہی تھی، حالانکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ مشورہ دینے والی ماموں اور ممانک کیوں فلک بھی تھی، اور اس کی بات پر وہ کیا کہتی۔ شروع سے ہی اسے خاموش رہنے کی عادت تھی۔ ویسے کچھ لوگوں کو شروع سے ہی ان لوگوں کے جھوٹے کھانے کی عادت ہے، اور ان کی اترن حتیٰ کہ ان کے چھوڑے ہوئے لوگوں کو اپنا قبضہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک تم ہو۔ وہ دل ہی دل میں اسے جیلس ہو رہی تھی۔ پیڈو دیہاتن اگر آج اب سے گاؤں میں ہوتی تو اتنے ایسے دلہن بن کر نہ بیٹھی ہوتی۔ فلک اسے دلہن بننے میں دیکھ کر ذلیل کر رہی تھی، لیکن اس نے صرف ایک بات کہی تھی، ایسا مت کہو فلک، جو خدا نے میرا نصیب لکھا ہے وہ مجھے مل رہا ہے، اور تمہارا نصیب تمہارے ساتھ ہے، لیکن میں اللہ کی چاہت میں خوش ہوں۔ جو کچھ بھی اس نے مجھے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اور اس کے منہ سے نکلنے والے صبر آموز الفاظ سن کر فلک کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اچھا تو تم مجھے صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرے لیے آگے بہت برا ہے، یعنی میرا نصیب بہت گھٹیا ہے اور تمہارا نصیب بہت اونچا۔ دیکھ لوں گی میں امل بی بی کیسے ایک لنگڑے کے ساتھ زندگی گزارتی ہو۔ جب اس کے ساتھ کہیں باہر جاؤ گے نہ کہیں لے کر وہ تمہیں جائے گا تو سب تم پر ہنسیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، پھر تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ وہ طنز کے تیر چلاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اپنے لمبے بالوں کو جھٹکتے ہوئے، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی امل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ وہی آنسو پیچھے گرنا چاہتی تھی، لیکن دو آنکھوں کی باڑ سے نکلنے جا رہے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے آنسو بہہ رہے، لیکن پھر بھی آخری رخصتی کا دن تھا۔ امل نور بنت نواز احمد، آپ کا نکاح ملک شاہ نواز فرقی کے ساتھ حق مہر 20 لاکھ روپے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ 3 بار پوچھنے پر بھی اس نے ہمیں سر ہلا دیا تھا۔ دوسری طرف لب بھی سختی سے پیچھے شاویز نے بھی نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ اس نیچ دیہات لڑکی کی اوقات نہیں امی، آپ نے اس کا حق مہر 20 لاکھ لکھوا دیا۔ یہ سنتے ہی امل کا حق مہر 20 لاکھ روپے طے ہوا۔ فلک کو اندر ہی اندر حسد اور جلن کی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ارے تم کیوں خفا ہو رہی ہو؟ ہمیں کیا، 20 لاکھ ہو یا 20 کروڑ، تمہاری تو جان چھوٹ گئی نا۔ اس سے فیروز بیگم نے گور کر دیکھا تھا، لیکن فلک نہ جانے کیوں ہی اندر شدید جلن محسوس کر رہی تھی۔ وہ شاویز کے چہرے پر اداسی، حسد، کچھ کھو جانے کا ملال دیکھنا چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف شاویز کے چہرے پر مکمل سکون، خاموشی تھی۔ تو ذکیہ بیگم بھی امل کے صدقے واری جا رہی تھی۔ کئی ہزار کے نوٹ انہوں نے امل کے اوپر سے وار کر قریب کھڑی ملازمہ کو دے دیے تھے، اور یہ دیکھ کر تو یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا کہ کوئی اسے نظر انداز کر کے محفل کا چاند بن جائے۔ پھر باقی وقت اس نے خود کو کمرے میں ہی رکھا تھا اور امل کی رخصتی تک کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ اسے یہ سب نابرداشت ہو رہا تھا۔ اس نے یہ سب دیکھا تو اس سے بس رہا نہیں جا رہا تھا۔ نہ کوئی سجاوٹ، نہ کوئی استقبال، نہ دھوم دھام، مکمل خاموشی اور وحشت کا راج تھا اس گھر میں۔ شاویز گھر آتے ہی اپنے ویل چیئر گھسیٹتے لائبریری میں چلا گیا، جہاں پر آج کل زیادہ وقت گزارتا تھا، جبکہ ذکیہ بیگم امل کو اس کے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی کہ اسے اس وقت لگے گا کہ بیٹا امل، بیٹا اس ٹائم کے گزرنے میں تمہیں شاویز کو سمجھنے میں، لیکن تم اس گھر کی بہو نہیں، بلکہ تمہیں میں اپنی بیٹی بنا کر لائی ہوں۔ بہت مان سے میری امیدوں پر پورا اترنا، نبھانے والے ہر حال میں نبھاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ حالات کیسے ہیں۔ تم بھی اپنے شوہر کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہنا، اگر برا وقت ہے تو اچھا وقت بھی آئے گا، لیکن صبر اور یقین سے بہت بڑی چیز ہے میری بچی۔ ان کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم تھی۔ فلک بے وفائی کا جہاں انہیں صدمہ تھا، وہیں شاویز کی آنکھیں بھی صاف بتاتی تھی کہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکا ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے انسان کو سمیٹنے کے لیے کوئی اس گھر میں امل کو لے آئی تھی، جو بالکل خاموش سی تھی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر آرام کرو، میں ملازمہ کو کہتی ہوں کہ وہ کھانا تیار کرے اور پھر ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، وہ پیار سے کہتے ہوئے
कमरे से बाहर चली गई थी। अमल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उठकर कपड़े तब्दील करे या फिर यूं ही बैठी रहे, शावेज का इंतजार करे। थोड़ी देर के बाद मुलाजमा ने उसे उसे बुलाने आई थी। आपको बेगम साहबा खाने की टेबल पर बुला रही हैं। उसने कपड़े तब्दील करना मुनासिब समझे थे। कपड़े बदल कर वो नीचे आ गई थी। जबकि बेगम ने आज खाने पर अच्छा खासा एहतमाम करवाया था। खाना खाकर वो कमरे में आ गई। ये उसकी अजीबोगरीब सी सुहाग रात थी। कब से वो अकेले ही कमरे में बैठी थी। जब दरवाज़ा खोलकर व्हीलचेयर की सीटें शाहनवाज अंदर आया था, वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई थी और उसे बहुत घबराहट महसूस हुई थी। जबकि शवेज के चेहरे पर सदियों की थकन थी और उसकी पेशानी पर शिकने थी। वो फलक की कज़न थी। जब वो फलक से मिलने जाता होता तो उसके सामने भी नहीं आई थी और ना ही कभी खुद शवेज ने कभी उससे नज़र उठा कर देखा। लेकिन आज वो उसकी बीवी बनकर उसके कमरे में मौजूद थी। वो गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। अमल के चेहरे पर गहरी उदासी थी। इनकार कर देना चाहिए था तुम्हें इस शादी से। तुम्हें तो कोई भी सेहतमंद और हर लिहाज से बेहतर इंसान मिल जाता। मुझ में तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। इतना याद रखना, अगर तुमने मेरी दौलत देखकर मुझसे शादी की है तो भी याद रखना कि मैं हमेशा तुम एक फासले पर रखूँगा, क्योंकि औरत ज़ात का एतबार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। शायद वो इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि फलक ने उसके दिल पर कारी ज़रब लगाई थी। अमल क्या कहती, खामोशी से उसकी तल्ख बातें सुनते ही फिर जैसे ही वो व्हील चेयर से बेड पर बैठने की कोशिश करने लगा, अचानक ही लड़खड़ा गया। अमल ने फौरन अपनी जगह से उठकर उसके करीब आई थी और उसे सहारा देने की कोशिश की थी। शावेज ने गुस्से से उसके हाथ झटक दिए थे। लड़खड़ाने की वजह से वो जरा से झटके से ही नीचे गिर पड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे तुम्हारे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपना बोझ उठा सकता हूँ। हालात और वाक़यात से बहुत ज़्यादा तल्ख बना दिया था। हालांकि उसकी ऐसी ज़ुबान नहीं थी। वो हर वक्त हंसने वाला, मुस्कुराने वाला इंसान था। अमल खुद ही आंसू साफ करती हुई उठ खड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल से बेड का सहारा लेते हुए सोने की कोशिश कर रहा था। अभी अभी उसकी टांग में तकलीफ थी। हाथ से कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। डॉक्टर ने राड के सहारे उसकी हड्डी को सपोर्ट देने की कोशिश की थी। गो के एक टांग बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन एक टांग घुटने के नीचे की जिसकी हड्डी दो जगह से टूटी थी, दोबारा उसकी टांग से चलने की कोई उम्मीद न थी। बस यही बात उसके अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। शायद इस हालत में करवट बदलना कितना ही मुश्किल अमल था। बेइख्तियार सोचने पर मजबूर हुई थी। उसे शवेज पर तरस आ रहा था। वो दोनों अपनी अपनी जगह खामोश थे और कमरे की तारीकी और अंधेरे में वो कब नींद की आगोश में चली गई थी पता ही नहीं चला। लेकिन अचानक ही अजीबोगरीब आहट से उसकी आधी रात को आंख खुली तो शवेज अपनी पूरी ताकत लगाता उस जग को आगे करने की कोशिश कर रहा था जो पानी से भरा हुआ था। फौरन ही अमल उसे देखकर उठी थी। जल्दी से उसने कांच के गिलास में पानी डालकर उसके हाथ में थमा दिया। न चाहते हुए भी शवेज ने भी उसके हाथ से पानी ले लिया था। वो कितना मोहताज और बेबस था। इसी लम्हे उसे एहसास होता आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। अमल ने नरमी से पूछ लिया था और उसने नफी में सर हिला दिया था, लेकिन वो सोने के लिए नहीं लेटा था, बल्कि टेक लगाकर बैठा रहा। न जाने क्या सोच रहा था कि अक्सर ही उसकी रातें आप जागते हुए गुजरती थी। अमल भी जाग रही थी। तभी शवेज की नज़र उसके मासूम चेहरे पर पड़ी। शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, इसलिए वो जाग रही थी। सो जाओ, तुम अपनी नींद क्यों खराब कर रही हो मेरी वजह से? नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही। मैं तो बस ऐसे ही जाग रही हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो बड़ी नरम मिजाजी से उससे बात कर रही थी। शवेज हैरान हो गया था। अभी कुछ देर पहले उसने उसे सहारे लेने की कोशिश की थी। शवेज ने उसे झटक दिया था, धक्का देकर नीचे गिरा दिया था और अपने किए पर शर्मिंदा भी था। और फिर सोचने लगा था कि वो आइंदा इस लड़की के साथ कभी ऐसा बुरा सलूक नहीं करेगा।